बोलो भारत माता की जय। बोलो भारत माता की जय। बीजेपी जिंदाबाद, बीजेपी जिंदाबाद, बीजेपी जिंदाबाद, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, अमित शाह जिंदाबाद, अमित शाह जिंदाबाद, जेपी नड्डा जिंदाबाद, जेपी नड्डा जिंदाबाद, प्रोफेसर डॉक्टर मानिक शाह जिंदाबाद, प्रोफेसर डॉक्टर मानिक शाह जिंदाबाद, राजीव पट्टाई जिंदाबाद, परिमल देवर्मा जिंदाबाद, विजय देवर्मा जनजाति मोर्चा जिंदाबाद, जनजाति मोर्चा जिंदाबाद, विकास सुपोला मलयज शीतला सस्य श्यामलं मातरं वन्दे मातरम्। जनजाति मोर्चा, जनजाति मोर्चा, जनजाति मोर्चा, बोलो 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 भारत माता के, बोलो बोलो भारत माता के, बीजेपी बीजेपी बीजेपी। Mono Yapana sini Tripura Hartani sini Komsakara Menteri tata sini Trisipati Vinayok Sar Vikas Devorma. Ini Presiden Kormanan Sar Vinay Devorma. Jotona partai apa seluruh Indonesia mudi mono. Boleh tim bilang Banarampa. কম করে যা এখন খুলক নাই নরম খাই আরো আর কি তোমরা এটা আরো আর ঠিক আছে রেশন কার্ড Yang gak tinero paimandak paida aku wajah kono pa भारतीय जनता पार्टी ने जनजाति मोर्चा और डिस्ट्रिक्ट कमेटी का भारतीय जनता जनजाति मोर्चा ने बिसिंगै অল ত্রিপুরা চিনি 10টা সাংগঠনিক ডিস্ট্রিক্ট বিসিঙ্গ ওয়াই ডিস্ট্রিক্ট চুংটিনি জনজাতি কর্মী বৈঠক খা আপনি কারণ খা তাবু অল ইন্ডিয়া ও চিনি মোদিজি সাকা ধরতি আবানি বিসিংতি খাইয়ে চিনি বরক রত্ন যে ডকুমেন্টেশন লিনানি তমনি যে সার্টিফিকেট অবরক নিবাগাই প্লাস চিনি ফাইনাল সাল এডিসি ইলেকশন তঙ্গ ফাইনাল সাল চিনি বরক রত্ন অর খোয়াই ডিস্ট্রিক্ট 69টা ভিলেজ কমিটি তঙ্গ খোয়াই জোনালনি আন্ডার একে তাবুকটাই 16টা বার রেখা আপনি বিসিংহ বাহাইকলাই চুম বরক আধার কার্ড পাট্টা আয়ুষ্মান কার্ড কিষাণ কার্ড বাক্সানি বরক বিপিএল কার্ড বানানো উপযুক্ত নগ বরক গোबां তাংখা বরক বাহাই খাইयै বর্ণ রেশন কার্ড সেগাগৈ বংনি নগ সুযোগ সুবিধা সঙ্গে তার মানে মোদিজির চিন্তাধারা মাননীয় তিনি মুখ্যমন্ত্রীর চিন্তাধারা তিনি মন্ত্রীরকনি চিন্তাধারা তাম নগ থাঙ্গৈ প্রত্যেক নগ থাঙ্গৈ গভর্নমেন্টের সুযোগ সুবিধা সঙ্গে তিনি বরক বিগ্রা বিশেষ করে জনজাতি রকনি ডকুমেন্টেশন করে জনজাতি রকনি চিনি কাগজপত্র ঠিক করিনি বাগৈ চিনি বরক সুযোগ সুবিধা মাইয়া ও আবো মোদিজি সাকা চিনি বরক রক কইলে যে চিনি কর্মী যে চিনি সংগঠন খাইনাই যে প্রশাসন চালানাই সংগঠন খাইনাই সংগঠক রক প্রশাসন চালানাই প্রশাসক রক বরক নিগানাও থাঙ্গি রিচ ইন আনরিচ প্লেসেস যে জায়গাও থাঙ্গই সবাই অফিস বা হাকসাল ও আরো রকনি বরক তো তুমি ফানা বরক সুযোগ দি আবার বাগাইনা চুং খোয়াইও চেংখা যেন কোনো চিনি মাননীয় জনজাতি কল্যাণ মন্ত্রী বাই আনো দায়িত্ব রেখা চুং তিনি নিচিবি চেংখা ব ব্লক ব এসডিএম ব ডিএম नि थानी थांगै जों काहामख्लाय सुजुग सुबिदा रिदानि बागै जों प्रतिज्ञाबद्ध समय तांजाक आरो सरकार सुजुग सुबिदा रिदानि बागै
आधार कार्ड निनी रेशन कार्ड निनी किसान कार्ड आयुष्मान कार्ड इना बगाय और कोनो पार्टी ताटी करे तिप्रामथा वो फायदी बीजेपी वो फायदी कांग्रेस वो फायदी सीपीएम वो फायदी जो तो कार्ड न भारतीय जनता पार्टी साजा सबका साथ सबका विकास सरकारी सुযোগ सुविधा जतरी नगो सबरी ने बगाय चिनी कैबिनेट चिनी मंत्री याक बारो जाक ओ सुযোগ न नाथम ओ सुযোग न सुं रिनाय हिनाय सुं समाय तांजा तिनर मंडल कमिटी हयते डिस्ट्रिक्ट कमिटी केनो बादे उंया जत बारो न इनवॉल्व प्ले ओ सुযোग सुविधा इनान बागे तुंदेनि दङ जतन फाइना भाबायदे आसना काहाम तंग जतन हामबाय खुलुमका सर कायसा सोंमंगो सर नंगनि बीजेपी हापांनि बुखाक्तय एडिसि चंग मारिनो नाहायले बाहाय वान सुंमो बीजेपी चंग मारिनो ताङै जों 2026 बीजेपी जैसे कलाइबाय जों सरकार आसुम नाय अब जों नायनाय न हाइफानो चिनि स्टेट नि लीडर केंद्र नि लीडर जे पॉलिसी खाइमानि अब्दुल खालिद जों थांगाय किन्तु चिनि इमाम जनजाति मोर्चा रकनि जनजाति लीडर बीजेपी नि इमाम हाय 2026 एडिसिओ बीजेपी प्रशासन उंनाय ताई যখন বিজেপি প্রশাসন উন্নয় আফুরু দেবাস 125 এমেন্ডমেন্ট বাবান্ন 50টা সিট হিমানে আবদেবা উন্ন 44টা ইলেক্টেড নয় 6টা নমিনেটেড অনমিনেটেড মিশনে 3টা বুড়ি রগনি 3টা চলা রগনি আফুরু দেবা উন্ন ডাইরেক্ট ফান্ডিং সিস্টেম বাড়ি এডিসিও পুলিশ রিক্রুটমেন্ট হিমানে যেহেতু তাবো 2021 তাবুনি एडीसी प्रशासन चले तो माने 5 बছর काना नाय taka ताई 8 मास के कानाय जेहेतु ताउबो पार्लियामेंट निसिमी दिल्ली निसिमी कुनो ग्रीन सिग्नल सपायाबा आबोबा 2026 बीजेपी थांका गाय रिने हिन नाइसिक तो गताबो जों साइया आबगायनो सिने आशा दङ इच्छा दङ जों प्रशासन थांका गाय ताइबो डेभलपमेंट खाइनानि ताबो 250-300 जन बरग्रक रिटायरमेंट उंजाक बन पेंशन माया आं हिना पेंशन सिस्टेम आसुक तापिया आबनि बागैनो राज्य बाय एडीसी प्रशासन जदि थांता तहंकाय जत समस्या समाधान हो केंद्र बाय राज्य যোগাযোগ तहंकाय जत समस्या समाधान हो आबनि बागैनो फाइनाय सारा जों आशाबादी जों प्रशासन आसुक हामबाय